Donc chèque nous bé kuma tena janya ame do kuma ko na la parce que vidéo te se ka janya eri nous na ame ta sogomada fait bara yoro la. Donc Dani de Paris Jeneba Jan Drani Kunjan ne a fait que ni muso fo jete ke nyogona sa ni ne digelte wallahi wa muso kele mbese ka sigi Facebook wa ke digel affronter ne de do ayi aw kona jo muso la ko parce que muso e muso ide parce que o de aklibe ko la aba fo ko muso iye muso de ite ka fo iye ni muso te yoro de me chebe muso bunya de muso te ka fo iye ni muso te o ye chende me ni ye muso ko ni bunya muso te se ima me ni go kite muso bunya do Jeneba Jan Dani de Paris miye ne digel ba kalaman de ite ka wa inne be nyogona fu lahara ne fa neni ibe mugo de labo parce que ite chenya fie ye zaba jege ba teben badi ibe mugo de labo be ne fa neni ngani banen sino ni ye che e kake nya fie fu kata jien wula me nyogona ali laharante ya fima jien tere ali lahara wani ye jien yoro iba ne ba neni yere nyana nya fie na bi fa neni yere nyana parce que ne ba kafsa ne ba ne fa kafsa ne fa ete horon jenyoy mais ne ki mangome na ngombi di malioma Dani ne Paris musom ti di malioma ne digeltew iba blatane iba ketane parce que si tu as quelque chose à te reprocher là il te sait ka boki be kuma mo fait moi je n'ai rien à me reprocher rien du tout concernant Dani Kunjan Jeneba Jan de Paris c'est ma copine je n'ai rien. Vous comprenez? Parce qu'à Spaghetti Santa Lucia numéro 27, quand tu as quelque chose à te reprocher là, tu as peur ta bogani sigi moro nyokoro parce que tu as peur de la iga kumakanga ni yere soso ne kumakanga tsenga ni yere soso parce que je suis fier de moi, je sais qui je suis. Mbado mense no komina mbado mense bo komina donc be kuma fo yoro mindia fo ite nda framba sara mandro ne be se kandamne nota o mokoti donc mena ne e dondono Dani ne Paris akuma tekelea ai bita ate chaya mena ni mogo ye film na film séquence la mane kada wi ne digal be film tourner ni drama ni kunjeya fo kata nyine samba wa a épisode ne de ka actrice wa ambe film ba gagne fana épisode ne de actrice du début à la fin wala kuma te gelea mogo ni kera che bi tu che a place là no de fo ina no ye muso be mangana be muso yere da mato nyoko na okuka kuma fo wani mogo mi serima ni marabaliya degré ibo tigita ni marabaliya ni mogo mi nana ni mani bunya ika kan o tigita ni bunya mais ni go kite se bunya la ko be ko kle yande mandi ambe mogo bunya mogo mbambunya sinon ni yando rambi doga ki bo fo miselo fe wa fo ete boala ah oui parce que ni adama demite mogo yebe mogo ya kechuka yiro la Dani ne Paris Jeneba Jan Drani Kunja e photo munundi kaka poster parce que non le fo nete kantan mogo jugu sago fakenye bakenye sugu laka to illettré kalambali limité lendo nete ndaji la chola nyo fina ngo je passe au vitesse supérieure ne be nyeshi e Draman Kunja de Dani ne Paris Jeneba Jan awo on tebemba un copine jamba ne be nyeshi de ma directement tête à gauche tête à droite photo te itrani nea ngone de afi ngone na nyefo mo ni funi cheta nyefo mo shita nyefo bele ba nyefo ni photo ta ko be kukili enna ni photo de ga ira no fa ina beta ka compte Facebook ou be wolo ma follow parce que ndeko ne ba nyefo mo ndo fo ite do ala ay photo la ide no ay photo e ga nye kuma na ba fo ko oui ko e photo e ga nye wala ne digal lebe de explication na mi ne bo fo you no ko te to kula no c'est impossible ni photo intala don follow mina Jeneba Jan ne ya nyela ani biche abe sankele ani kalokele nyogona bo akera décembre temeli aka ne anyela aka jiena tege be kono don follow na okera nduni wa mogo de a wele kaka na ko mogo na na ale fe kaka na o tigele wa ankele mute ni yoro ina ide ko be kukele amogo nani ne kumbe ni yoro ina wa che flash ma sade che saba ale Dani an nanne mais a che saba shima sa u bebe balula a shima sa shinya madatu folo etega mani photo intaw non ne ga daga bana sora de ni photo inta mente do lu be to la ku to fo an kelengeni parce que ni mo gom to fo do be to tigi ni ku bo taga no do kalela mais ne ga daga bana sora de ni photo ta ko be ku kele ni ngara don folo mina ne na nyogo ni jien ngono ni aswa ga numéro tene bolo ni ga numéro tabula tene to do ne ta to do ante nyogo do ere ay nyogo ni don folo de la mo ko te jabe de adama de ta fo be ma ki ko ga dinyi boni mogo ko ini mogo ayira ki ko ga de ba yira ti fan la ka ko ga de ni mogo ayira ke chuwala
ki abi ki bonya kuma kono frère ba tigi bonya kuma kono sinon no bora la ko be ko kele ne nanye baro ke nyan negata kanga photo ta ne kele ma photo ta ni photo embe ndo ne no lu be kele na photo ta olu bebe no ni fini kele mene la ba yoro kele na ne nu be photo ta e kele ntaw dani no de finyena ngo muso fo muso ka ke muso edi ni ngo muso ka ke muso e mbe nyashi mbalma muso mani yoro ni na mogo ba fi ma jiengono ka bi fe obeti kulushi bonyoyi muso mogo ba fo ma jiena tigala ka kadu ye kubia kuba ou fe olu beta ou kulushi nyogom ou kulushi bonyogo mai. Ça c'est un conseil de passage parce que muso e muso di tuba bu fe ce n'est rien tuba bu fe ni mi jeba ke mana kula ce n'est rien mais en frafina damela ça veut dire beaucoup de choses ni ya me cheba sigi kumodo la ka dakoila parce que yi soro mana sra do di ka ba dakoila mais ni yoro bora la fo ka jien wula se ka dakoila jien meta kana fo chien wulo la te se ka dakoila wone digal ben disi goshino le depuis ne wula o fierté de ne digal la awo ne ma fo ngon sontene la de ne ma fo koné ni mo te ganyon fait de mais je suis tranquille consciencieusement je suis tranquille la ben kadine de benga la ben ka kadine chugo menga yala ke meni sonja ke mo fe ni ye boni wole konko gadi mba yela ki fana ko gadi ni mi bibi kan joy ko ga photo ta ou bien to ga bari la ka bisounou ki la tout ça là ça fait partie de ma vie olu ça n'a rien à voir avec Kouere. Maintenant, temena yoro ga sa kam na ke face à face de ko so na ko fini boy ni muso wera de ni digelte parce que femme ali inete se soda la kuma te ga do so kono kuma te ga se so ma ko be fen do bo ne mendi si gosinu jien benyana dali ne pari ni photo ingata mena ni kuma idon do bita be chunwa suma o sere follow de ko be ko kili wona de bi di mo mo ye den qualité sugu mi nyaga mi fo ite do ala dani ne pari jeneba jan ika juguya ani ka ranking ani ko balmaya ka fo ko ani mo de be teriala ou bien ka be mo do ku be jenyogonyala ou bien kali ki terge daga wuli de do muso bi bolo sokono ni jeneba janyi muso soro na ma kulushi bola ba fo ne digel ma ko tunya mo di ko ne de côté Chao be teriala fe no muso be français no no be to na muso to nyon fe na kwa ni na ale ga numéro be aw muso bolo ko appel ba na muso ni nyon che ko ne digal go kay kulushi boni muso mi sonala ay kulushi bola ne digal côté wani terge ba bolo fana français ki ga sunguru de be anwa nta don abi ifuru muso de do be ga sunguru de don kana be to ga nyon wole ni ne digal te ka yoro ni fo ba fo ni kon Nigeria de na ni ka sunguru be nyon ta kuma be nyon wole la na tigi make muso nyene mai ngai kulushi boala ne digal côté ni horonde awo mbe kuma avec preuve nte galon ta kada ni ma jonshila ore kama obu goshine la ka desa utene soro wartani nyini ali bike awe sa utene soro e bora banku manade ojo o wante ka digila ko ibora banku manade anye bamago de une ka wala bamago ka mo bamago no digila mo ngala ni yoro ijata ko nyini ngana ko be ko kele mi o de o mi te mi o tseka ko nyan dien wuli che don adani du donc ni photo yin ni ta don ngera na ka nyogonye folo nte nyina kuma foshi ko mba be fo nyina de kelingeli photo intalen ko fe na kelema photo ta de ado mo ngera sababu ye ka wele ka kana o tigi nye kumele la ka temale nye kon me o mi ngera sababu ye kale kana kale na ka be na tasuma bla o tigi era de tegela mene ko ka ke kenenga njala gi akena ngande la gi be tege mo me de do ameta dono na be chunga suma ya di non ça chauffe pas donc Jeneba Jan ni c'est ma copine ne da la ko Jeneba Jan parce que ne copine de do Jeneba Jan dani de Paris drama ni kunja anye photo ta bien sûr mais ça n'avait rien de sérieux hein? Ou bien dire que quand photo kumbe non parce qu'il y avait quelque chose ou bien faire non mais rien du tout on se connaissait même pas c'était à peine anya présenté donc anya to fo nyoron anya ni photo nta parce que le kumbe na la beta ga page sans faire ni photo une blanc ni photo une sexy get cliff là de parce que doba boloko jama uruji mo ko ngono ko de kuini photo une sexy get cliff là de awo na ma supprimer ga bo abeta ga page ga photo une ga page ga ko be ko kele ala de melege nta ka e mokote awo yera photo de mais ne dona jamala ala de ne jelman dia chow ye jien ngono ala de yake muso goni ayi nkobe ja olu kele ni munu tay naturel sima muso goni généralement olu be nkele de me chow goni ala de nko ja olu ni dona jamala wallahi fen che chama nkobe jo naturellement kanu sira ga obeke ala ka kede donete donc si ça non ni photo en talent do photo talent ko fe ne wuli la ne kumbe kana so ne natola so o jamakulu shila
nega numéro kun be mogo kelen doro ne bolo ko da o lagare laban lagare ne wulita la ko digali ebe ta o kuma la ite numéro to amolo yanwa ite numéro di yanwa digali be ta tanto ali ma numéro di ni ngo ngo cheno we ngo mogo ere ngo nyinena ngo okay chonga numéro di ma ne jole numéro di asro ne pousser la bo salon da la doni ne be da kere fela ndoina ne enjoy ne nga numéro compte 0 tan ay numéro tatak wa mena commande fo ye yanro na ni ne te ni ne digel te ka fo ye mogo shi teni yoro nu fo nyena ni jeneba jayi ga numéro do akuna mogo mi ga numéro pisi ta francien o application ne ba kuna mogo mi ga numéro ta iga pisi tara mogo mi ya ta o tigi togo de be afficher kuna direct ala frate na ijabul tellement que mba fie de pas mi do abiga vie nyengini c'est pour vous dire que de pas ti do abiga vie nyengini ay kuma la mede ni jeneba jan ku ma ko numéro dian dani ne parler drama ni kunjan ni ne te mogo te ni yoro ni nu fo nyena parce que tu nu ko na jaw yo mene de be ko na jaw yi parce que ako kale ga jena tige kono ale blale no mission la na le muso ale be nyesho ma kana mission le ga mene digal le ga la mission impossible donc ni na ma fo mo te ga ro ni nu fo de aya yeto ngana nga yela jilma ngwa yela dam no dala dugna aya yeto imai donc si ça non dali le Paris drama ni kunja ako ikana tata ngo ite numéro di ne numéro di ni ga numéro da madro mo mi ga pisita na ya sonné kabi bipe pour que ga numéro enregistrer mo mi ga pisi yere ta no so ma pisita ni toy mo mi ga pisita o tigi to de be bo afi ko be ko kle adane du o tigi to bo ya afi ay ne nyini nga ko chenga ngam so ma ni tiga numéro ede est-ce qu'il m'a mo wera de ga numéro dita ne go ngono ngone ne rega numéro di ne ma kuma famu wa ne ngono ngome ngone ga numéro de do ngomo shika numéro te ngema nga sun la fla ne ga téléphone non mais ay to wera de ba ne wa c'est vrai ngo yo koraga de nga pisita ngo o ya ta na to ko quoi akwa d'accord voilà awo tigi de to ko wa ya klibola dani ne Paris drama ni kunja ni fla be nyone be ta dondoni an wola ni keguya di wa fembe ba nkunlo kono wa fem fo shiton échappé ko be ko kele menali mo mi di malendo mo ne bi di ala tenyami donc o min kele o do ne bora ni na so effectivement afolo de message cinema afolo de message la gale sera so awon sera ça va oui ça va ko kain en bon donc mini ajouter nga groupe là ah oui ko be ko kele ça adani du ayi ça chauffe pas princesse Ninedo mama gas sirani papa gas dagavana sira sira koleni sira wasole ba pulo peraja nezele so wala ni kelensa ko na ngo nyuma sira ko yi nyuma do na bo yi nyuma do na ko kan mini ajouter nga groupe kono ko be ko kili o so komara fait 10 heures ayne a fo chou fait ça nesteli o so komara fait 10 heures ayne ajouter a groupe kono adani ruf ne ajouter le groupe kono aso ne be groupe wara wula donc ka do groupe kono na la ka fo ki ibe kuma chama bala ne ku impliquer le groupe do kono la ko sebe bon donc ka ta groupe wara kuma bala ne ku to fait ne ka kuma sumara groupe kono toro mais ne donner à groupe kono ka présenter ne présenter orom na doron non aka aradartigu wulila aradartigi betere parce que mogo ku me groupe yi ngono ala ko tien o cho ku me mogo bonya u ku me bonya ko foi maske ma fo ga ndo kan bo tien le toko Mamadou ne te galunda mogo la parce que ko kelebi mais ni chichile ndo be groupe yi ngono ko be ko kele ni to da o korole o chokoro bani me o te son chokoro ba amani zeine o ba yere bla demsen style de la kuma be me fem be fi to ko foli kuma ito ko pa baliye o nyimbe shishiro ne na ramdo hey digali iye chesoro ndombali de ani shuro mdo iye chesoro e frusta ne bisimila mu alima do wonye chesoro awe iye chesoro de yambe tamtori ni na dro ye dosro iye chesoro ne bisimila wonye chesoro kwa wo wonye chesoro o tigi fana arankin bo la bi franci ne digal no fe hal ne sokota ka ne da fe ngono to bo ne da figi ka 300 euro chi manga duan 300 euros à barigade 300 euros 200 euros 100 euros aïe allez koni allez kumbe kafu jigine kuna depuis kafu manesra depuis allocation ma jigine kuna allez de kumbe to ka allocation na jigine kuna sa de kalo allez kumbe ne laja awo menya foyo muso kwa ke muso wi wor kana mo shifila yema ni weke mo fe ker atigi fe idusukuna mais ni ta fe kana ka no fe war kamade ni war na dépose do akoro muso
Ko kwa dignité da ay dignité ta ko ta ako war toy sen fla ba wula tege fla ba la ay wula ko ta baraka dusu de be baraka musu wallahi mais ni bana i tege fla la ka bay sen fla la ibina yoro mi no manta ki be jien no ay bolo wallahi bile cho be kla ko sigi shini machine ngene ke ta ka tola de dogano yoro ala munu ma so ama be fon ma ko sunguru ba kuma te mi karama ngubna ni ga prévu de ki ira jiena yoro kuma da interview no bela film bani mais ni wari mogo mana ke chogo ka bi ja wala ni ta tigi fe dusukuna na nana sere ko senta bolota ire ta iga warto ne digal ta gara tento ni ga warbe takadi ni dodun c'est vrai ni dodun no rankin bi robe dokila mais c'est vrai ni dodun mais ça s'arrête là-bas o dodun ne bolala ni nyerata ni tale bi yerata maintenant ni force ga drome flani ga drome ça va no fait parce que ne rete be una mais c'est kunlu glana me wuli ka tanga kunlu glana war blauna abana c'est tout nte fasa ja ko me siri ko foni yadi madi ko be ko kele wanyo flow ko jalanga o fana kuntuna ga bi ko be de o fana kuntuna ga bi aga kale kala ngana do nyine kunya jawla o fana kuntena bi ka be ne ta ka be ne dama mais ETC Jeneba Jan dani ne parité mo gosro ga mo chi mi be se fana ko be ko kele o la ngome ngwaso dien dungudu kan waso kan damba kan waso ka dani ka éducation wa ne hakli sigide ne du che ko le ko ngomira na mamu modi awo o che o takera to ranking bo fa ibi yere do me to c'est 0 croix à la base parce que juya ni nan figani ranking yambele ka tante mbulu donc o bole ko fa la ay mo chama shuga kenanga ne Jeneba Jan dani ne pari ne be ga kuma mfo ay mo chama ba de shuga kenega mais o che nunu be mo nyene mo ntina bago ma ku to fo ay o shuga kenega mais wallahi bilaw na ni bonya de wan ay nyogon blani o bonya ni karama de be nunu nyogon ci ali chine respect dan donc ne te bago lu do be ma ko lu to fo o manake o kwa feti dogera francia ko be ko kle o ga mingera sende nia chain to mime dongli data sotigi muso yarabirane la oni solo tamania anime tantaro no aklibula fakoli oni solo tamania anime sende ni yanno afeti gara enodi Jeneba Jan dani ne pari ene invito la kone gana kangata o feti gero la o wakati ni ba soro ne ya don kan ne don moga do kume nyogondo mais ata don ko ne ba don kan ne don mogo kume nyogondo parce que ne a fawye ne ni dani ma nyogondo mogo do sababula ay nyogondo mogo mi sababula o ye miye ka teriwa a dogoni wa a korowa ay nyogondo tigi de sababula sinon no bo ne na ma nyogondo musosi sababu ya la dien ngono français ni mogo fo ga samra sen fla do ga wuli ka ta ka bo akoro no te ko do bo dabo ko la Ola Jeneba Jan kuma dani ne pari ga kuma ani ne digal ga kuma ni ne date kana nyefo mo nyena ala kariya ta yere la pasta mo lo aba yere la ka ba si ka ba nyefo ni horon do atesi wa horon yere do atesi fana kui parce que ni horon yere te nyama kala de do atesi amana de invite au fetigaro la kanga to au fetigaro la ne go OK on meta fetigaro la ado amana jona yere de ne labe presque 22h30 ou 23h on y a ni negera na kuma o aso aga kepitigi ni mbaga groupe kono bi na figi dia la ko ketebe o bene wele ayi avec atugude sino goni concert yele bana avec faire sur la koniye pour que ka fo kapita ni yoro do fa do na ngo chengi bonne de la segi jasigi igi aklige kele otra na afi ne de fitini ni mo gobele ta ni yoro la mi manna ni date ko ki se moni kuina Jeneba Jan na ne no fe la Jeneba Jan a déplacer anna ne ta fanga dala fanga yoro kerefe donc entre concert garo ina ko be ko kele a wakati na doni kama munu me concert garo be sigle mbugo skono baron deni me ga kuma mfo tinyani du awo anana tankele o asra be mobili de la sala ni mana fa munu nga daga bana muso be asra ka daga bana muso do ga mobili singale mabulu ni nga daga bana muso e yira abolu mabal ma pro lu ga mobili de sro o dala ga nga mobili kuma bulu ko be ko kele mento lu to go de fa parce que ndi mo ko to go fo do ta baga lu tigu mali o ga mobili de kumba bolo antara o feti ke yoro o feti to kola ke yoro nina ne jigina doron ay de wole konsera digal ko jiginga na ne jigina kata kata mobili da ele kan sigi e ala o basno ne be appel la téléphone na ko be ko kli ne ni flan nyongo me appel la téléphone na ko be ko kli adani du ne ma téléphone tigede ne duna ni téléphone e kan sigi parce que horonya bene la de wallahi billahi adamadeya binela gashi benega mo ni finyala nete jeke ni nan figede ni mo kadine ni mandine 1.2 ça s'arrête là-bas nete kanu jagwa nete kanu forcer nete mo jagwa ka kenfe mais ni ne mo kanu billahi nete do gashi la nete fadin tota
faden ne be se ka faden to ta kana ne kan mais ne te faden to ta ka ta mogo kan ko be ko kele awo donc anana ola ne donna dron men sigi mobile kono jeneba jan kerefe aga muso ba do ka mobile singelen ba bulu ne na dron men sigi che la ri parla de la ri mori ba no e bi ko maneken mi ne ta de bi no mais muso ni mango da i mori parla ni gon donna an fi an ga bizu ke mogo jour la be ba ko to ko jugo ya Europe nan nanam na nyawa fu ame bizu ke ne ko me bizu ka jour la quand d'accord est à nos côtés que les ladrons on mène dans la madra asra danye chine de manière que mais non ça va pas non et ala ndeni yo contana ere ça moi j'aime la partie là ne on pique yandro on est bien dans la maga pique yandro snaki daklené dans ma tengo mais non j'ai fait demi-tour je suis désolé à maloro la anye chara valama on va sonner un job et téléphone na ko be ko kelen sa dane do o club avec a kuma fo nete jamfati re non nete se jamfana ni mo ko kanu na ko be ko kele o club avec a kuma fo fa yere ko ni ma do yakli ba la jeneba jan yene ni nga do ko jome telephone na ngono ngo ko be ko kele me kun tara mo me telephone na yoro me adane do yo kuma fo atiga be me fen be fen kele ne tara fetigero la ne sele fetigero la wasro ne ga jiena tiga ko ne ma ko ne ga natanye fede sino ko caméra obeti capter be filmer femme be boko ne ga njo ko fe ado ne seru wa concert ka la so concert manga sumara ne njo ko fe wallahi mo ko me concert ka la be ni i boto la be ni ado wuli la ka ba fo nye fe ka taka maka sey na ku be na kuma ne fe ko fe ayere jeneba jamena joya soro ko do ba bolo aga sunguru de wa muso de o ko jama verti wa uruje o ko o feti ke la mais abe ko shu ko tre abe na ibo mo ko na ibi ni jom ko chimje to mina ibo kata ere ke ba fo genre an netara en cas de couple do la quoi ne ko non mais njo ko fere nteta nye fe o asro jiena tiga jelmango yo be ka ne wole herbe pour que ka do ne be mina herbe wole limisen na te pour que ka do mimbi on donc ne jole me ngo joli no ko nyana bola ko fe sa muso ere fere sa ko be asra ala kerni fi ndaga wuli kerni do ivana o fana be appel misenu na sa ne kon beka musique so mi be ne fana be ko beka la sa ko be ko kle o la nana na gati sigi nyefe na igata nyefe igata sigi nyefe la laula ne wono nganga to mo ko suma fuga jama suma ya kuma na ne so la kata compétence sigi nyefe o donné o de kera ne don folo ka crocodile de bolé o la crocodile de bolé na si ka be galon ti ka la ne dabal ba don folo mi ngara ne ka crocodile de bolé o de kero ale de era de ne ira crocodile de bolé la ntere muso fleni ne ni crocodile de bolé nyogon fo abana ne sigi ro la après me ga sigi kana so mo galon malu ya benela tellement ne digale horon galon malu ya benela ne be njege nyogon do amega na kana so mamna atere muso ba inga mobile singale inga mobile sing aga muso ba inga mobile singale inga o mobile inde ale ne anaga jama uruji verti jaune ani muso wera kumba mbolo mento tofo parce que muso isente ko fo ila ni na mo tofo akana ga problème ya tigina chien nyogonche ou akana ga problème ya tigina ga famille nyogonche donc j'épargne ces gens là parce que muso ga fo ita la même muso ni sigile messa na vidéo nyora ma fa ko chien kani fima me mobile kono ni do mais mi yere ne baya ngo fo en balmal islamé mune ne banje ne ba jan ere toy mo ibe muso bunya muso mingeri furu muso ne mi muso bunya mo shita bunya iga sunguru iba bunya ni emigi ga titulaire koni iba bunya ni ema bunya muso shite se ka bunya wache oche na ye muso ide la kaka titulaire de do sawa afuru muso de do wa amase ko bunya enyena ega ni mirika be bunya mo nyena de fokata jinya wula ti bunya mo nyena abo tigi denigere li minke nyena ke abi fana denigere do nyena to uta ni nete muso kan yoro ni fo yi mo shita yoro fo yi me ngai denigere li do ko do shu fen beneni ala na krache ne segira kana ni ne yem flana wule ne dabal bana parce que abuera ne kungulo ma quoi parce que ne digal dusu mene la ni ye muso wera ta kibe no sigi ne ko kiba ke baro de o tigi fe ki occupe o tigi de la kane digal sigilen toy ali ni bisi kana kay terrain na kay mobile kana kay ne be tagaman sena gata so mais ne te sigi nyogon fe sigi nyogon kelina non jamais mais je me respecte trop pour ça mais ça va pas ni ba do kibe occupe o tigi la bête tu continues avec la personne tu me fiches la paix
Faut que tu jigi ça. Comment bébé sera né de là? Digali, digali, digali yelala, digali jigina, digali, porte digali, samara digali, et digali, digali, digali. Faut que tu sen jigola, wane follow de la blala. Ne sera jigola, ne jigina, ne na sou. A continuera ni jama uruti uru verti uruji jaune ani tokolin domi me mobili kono ne jigina ne na ngaso mais vraiment ne jigina fo ne na so ne ayene toro quoi ne kuma lafia ayene toro parce que ale ta do ko ne ba do ko jama verti kay o lana de ko ya ga sunguru da ale ta do ko ne bo do ne ba le kam to wera do ne be do wera do ale te min do ne bo do o de kama depuis film in damine jene ba jande a dabri de la wa film in be banga datu gule to idala escape amana de blasoa jene ba jan na ne blaso même pas 30 minutes ataro lu be déposer vite fait la ka débarrasser ka bol la ka ne weli awo vers 2h 2h30 n'ona ça va dire qu'elle ça va kokaya awo kokay na ngata DJ Colos DJ Colos kone na ngata DJ Colos fini ou non on est dans ce qu'on a gaba on est c'est bon ben j'ai des préoccupations mais je peux pas sortir muso aya kwa klisi muso aya kawiyere yi jena tige ko ni ba ke imiri bitere shini wallahi billahi mogobe mogola adoni haram yale no kuma ta yelima mais kuma do la yere bi yere bon mais ala fana be mogoni fimbo mais mogo yere ba yere bon parce que ne dikel en tant personne ni ko mane kumune ne take awo jena tige ko be ni ko ma donné kunula na mane kungulo ne take wani ko kibe ne nyagami chugo ala yere de be stra jele ni ira ni la mana donné ona chugo stra be dele oro mi jele no ne dikel be yoro dita ay ne ma bode au kera invité les folay en temps aba don tigi mo miene présenter ala aba don tigi ko tigi bene no fe wane o tigi ni ne na ale yere de la ka bonyon fe akan jo kan présenter ala fana yora dani we aba don tigi ko ne ni mo mbe nyogon bolo neni ani o tigi ka bo o tigi ka ne présenter ala nga jena tege de ninye ni de kadinye jiembe nyena horon kene kan abo kala très bien mais o ma bali kana foni nyena kani ne ka bo muso ni nyoro e audi o lango ni jena tege ko nyena muso de bani ni jena tege ko chena muso de ba chin ate eske muso ya ka ta fe bolodi mo ibi kulenge ke ibi je ibi ka demsena vi ke ibi je ibi yele ibi ko beke mais i janto i ka ta fe bolola mo ni bete ko ke nyogon mai i kulenge nyogon beti yele ke nyogon yi nyinga je kuma mina o de ayira kuma yi eske wambe conseil kele ni fana din temeto o ye chewo ye muso i lolo mana wuli chugo i dawla mana wuli chugo kana son chebela kana son muso bela muso be muso la ni ye jeke no ye iga wari be ban iga sanu be ban i dawla be ban wallahi billahi saramini soram kumbila krole abebe ban pepepe o eske wa chefana be chela ni jera ni o chei no ya soro ko kuma so ila fiale no wari bibolo sanu bibolo be barala iga wari be chei iga sanu be chei iga bara be chei ibe halaki ki ke sambara sen fleki to kofe ko bobara mugu fla ni ne tem gota conseil nunu ndoma Jenabajan iye ko sugu beke jien wono ngomena ni dono ni premier épisode li nte bita janya ka teme ni roni nga parce que mena ni épisode toy no de fie ki te horon jenyoy ibe keleke et depuis ala ki de ma delika se chekele be se musu kele don la mene ki ma ki ga musu kele a terminisi avec un digelde ite musu kele fo iga dan a terminisi be gane de wa muso me kuma mi fo nyena ka segi ga kuma mi fo ye ka fo ka ugelea aya u janto oga tafe bolo la parce que français anke muso de kele no ga tafe bolo ko ke kulenge fen ko ni ne fimante ka fo jinyema e mo chitese ni ma me bi au deflon au dogoni flon olu be na usigi au muso gorobo ko lu de muso ko ke aula mana ko senfe ko video ke ko kata jamadala jero la ko kata nini ninke au muso goroba sanfa dugu fo demba ya tigu au de ni au make flen bereta au de ni onje munche ko bawla ka uche munu bo bulu so kono ko te se ga occuper ula munche ko de bawla ka te se ga u yere bunya ko mo imante ki yere bla ko bela munche ko bala sauma de toutes les façons tieni muso ni nyogonche a goshira nyogono a bora nyogono dadigi beke muso de la il y a même pas à discuter
Il y a même pas à discuter. Dadigi beke aw la. Wana munu sera aw yere la fana aw de be se ka bɔ ka kuma. I ko ne fima me kuma cogo min ta. Sinon ni ma si yere la te kuila ka bɔ ka kuma to. Abe kuila. Ni karisa jan nana o tara ni e. Jɛnɛba jan nana o tara ni e. Musa jan tɛmɛna o tɛmɛna ni e. Kirigi jan tɛmɛna o tɛmɛna ni e. A ye fitini ma sɔn e la. Arasi 24 ko dɔɔni. Mustafa Traoré k'ale ye fitini kɛ. Buguniga yɛrɛ ko k'ale y'a tɛgɛ de maga a la. Siko ko k'ale ye dɔ kɛ. Bisimila. Mun y'a las'i ma? Fa de donni i kunkolo kɔnɔ i kunkolo de wulila. Ni mi yɛrɛ bonya jɔn min n'i bonya. Mɔgɔ si t'i bonya. Mɔgɔ si den kelen kɛ o tɛ n'aw bonya. Wa k'a fɔ ko jeune fille yɛrɛ de bɛ yan France k'olu bɛ boliboli la cɛ nɔfɛ. Non 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 non. An tanti dɛ a n'a musokɔrɔba n'olu ta ka jugu la n'anw tɛ parce que olu bolokanw bɛ kulonkɛ de la. Mais a b'a k'aw yɛrɛ dɔn parce que maloyaw t'aw de sini. Wa Jɛnɛba Jan muso min bɛ affronter fo lahara ne digɛli de don avec honneur et fierté. Wa ko bɛɛ ye ko kelen. N'i y'a ka kalo rouge ta k'a d'a ma o don su a n'a su de bɛ bɔ sinon ne tɛ. Ngo la ne karala kana sigi ngo na sira ka denmuso la sigi don mina ka fɔ k'a ye muso ko k'a denmuso la o don a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a ye muso ko kɛ ne digɛla parce que fɛn m'a la ka fini suru ne digɛla a y'a ye ne la fini ne sen fɛ awɔ pour que a ka tɛgɛ ta k'a maga ne fari la fo ne yɛrɛ de nana sigi a kɛrɛfɛ kɛ kulonkɛ ni yɛlɛ kun y'a fɛ a tɛgɛ ka se ka maga k'a tɛgɛ ta dɔrɔn k'a da ne kɔrɔ la ou bien k'a tɛgɛ ta ka da ne cɛkisɛ la ou bien an k'an jɔ k'an jɛngɛ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que kuma min na ni mɔgɔ bɛ teriya la tout ça là c'est permis aw ka teriya kɔnɔna la. Mais ni teriya yɔrɔ ninnu bɔra la k'a tɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ a molibaliya n'a kuntanya n'a apitiya de ye ni mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ ne digɛli tɛ awɔ depuis ne ma video daminɛ ne ye video manu dɔn dɛ ne ser'u ka milieu la dɛ ne taar'u ka sogodun-yɔrɔw la dɛ awɔ n taara sogodun-yɔrɔ dɔw la n taara milieu dɔw la mais o cɛ tɛ yen min b'a fɔ ko nin de ne ye mɔgɔ lankolon fo k'i sa o cɛ tɛ yen ko min b'a f'u la ko ne de ye digɛli ta tan ka nin bɔ a la ka nin k'a la tan non est-ce que ne ni mɔgɔ kelen min ye ɲɔgɔn dɔn ne n'a ma ɲɔgɔn dɔn video canal la ne ma ye aw ka video kɛyɔrɔ la k'aw ka sogo jeni yɔrɔ ou bien k'aw ka fɛn yɔrɔ ko ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn ne n'a ma ɲɔgɔn dɔn o gɔngɔn si la ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn canal min fɛ ale bɛ ɲɔgɔn dɔn in dɔn ne bɛ ɲɔgɔn dɔn in dɔn bon n'o kelen bɔra a la o cɛ tɛ sɔrɔ o muso tɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko ne ni digɛli de ye ɲɔgɔn dɔn ko an tɛmɛna ni nin de sira n'i y'a fɔ tasuma bɛ mɛnɛ i la parce que a tɛ yen muso f'i hakili ka sigi de. Adamaden f'i k'i dɔn ko n'i bɔ ko dɔn ni m'i dɔn ko n'i bɔ ko dɔn wallahi billahi wuli cogo b'i kamana gan awa ko bɛɛ ye ko kelen wa Jɛnɛba Jan e ni ne bɛ film tourner ni photo ninnu bɛɛ ka suma la n b'a ka vocal ni kelen k'aw la ka sɔrɔ k'aw labila yan nɔ ka usbi ka musique ni kelen k'a la parce que suni bɛ ka kɔrɔbaya n tɛ vocal ni kelen k'a la a ye ko bɛɛ kɛ Maliga ka fima nɔfɛ k'a sen don Maliga ka fima nɔfɛ k'a bolo don Maliga ka fima nɔfɛ awɔ a tun bɛ nin don in de labɛnni na o awɔ ko f'a bɛna dɔ kɛ pour que k'a fɔ k'a b'o mara de n ko i bɛ taa kɛ fila musonin minnu na i b'olu yelen dɔ sa kantan musonin minnu bɛ olu bɛɛ yelen dɔnnen don sa wallahi billahi ne digɛli tɛ ne bɛ n disi gosi n'o ye de ka diɲɛ bɛɛ bɔ ne tɛ wa ko bɛɛ ye ko kelen ni n hakili sigira komi ŋɔmira na maa mun mɔden i bɛ lafiya i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔna la o ah oui n bɛ vocal ni kelen k'a la kelen dɔrɔn aw b'a lamɛn wa Jɛnɛba Jan nin y'a daminɛ baliya ye dɛ kumaninw bɛ yen kow bɛ yen a da a y'a lamɛn ni volume t'a la a b'a fɔ n ye a ye nin tɛ e fana he y'i daminɛ c'est quoi ça morceau la ye du dɛ o fana bɛna taa muso dɔ ka vocal jouer o fana bɛ bɔ ka kasi daminɛ sisan fima ye n ka vocal jouer fima ye n ka ne ma mɛ a b'a fɔ ye lagare kun ka d'a ye dɛ lagare kun ka d'a ye dɛ wa lagare dun parla lagare bɛ parsa lagare e tɛ parler e ni parli de wolola mɛnɛ mais bɛ se labɛn na i ma dɔn e kɛcogoya ni ka ɲi ne ka cɛkisɛmisɛnnin e ala nin dennin ka di ne sa a fiɲɛ cogoya ni ka ɲi i bɛ digɛli minɛ tan dɔrɔn k'a bila i tigɛ kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ hali tɛ yɛlɛma nin sugandi nin de ka di ne o e lagare fɛn de bɛ mɔgɔ faga e kama ne bɛ se ka mɔgɔ da ka mɔgɔ kan tigɛ e kama o kama tɛ dɔwɛrɛ dɛ muso
ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ en tant que yɔrɔnin ta en tant que de ma sɔrɔ cɛ bɛ kuma sugu bɛɛ f'i ɲɛna a b'a fɔ k'ale ɲɔgɔnna ti diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka mɔgɔ yɛrɛ min e ka ɲi ka tɛmɛ min kan dɛ o mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de nɔfɛ wa n'a y'a sɔrɔ don min na kɛ o y'a tagalen de kɔsɔ wa a b'i dɔgɔ a b'i buruja bi nin filɛ de ka ne fa nɛni ba nɛni min kɛ ka mɔgɔw bila ka ne fa ni ne ba nɛni ne y'a sɔrɔ nin kun ye bi dɔrɔn la nin kun ye mɔnɛ ye nin kun ye la mɔnɛ a bɛ fɔ de ma ko la guerre au village nanga kelenga la tuguni nanga kelenga la wa vocal dɔ wɛrɛ bɛ n'i y'o mɛn e kanu ni jarabi ni i min mene dusukun na digɛli mɛ n t'o k'a la i bɛ taa nin vocal fana ɲini yan nanga kelenga la n ka sira k'o bila e fana sa nin tɛ i jɔ n k'a ɲini ne diesel fɔlɔ donc me musique nin k'a la k'aw bila yan nɔ bisi la tala jɛnɛbajan an ka taa fɛ dɔrɔn an ka taa fɛ ni m'a mɛn ko commentaire kɛla a donna tan a bɔra tan i kana a kɛ tan i kana a kɛ tan kɛ ni mɔgɔ min y'a yira i la k'ale ka jugu de ko mɔgɔ tere jugu de don ko escroc de don ko sans cœur dɔ de i b'a yira la ko cœur yɛrɛ ma deli ka k'i la aw bɛ ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn bila fo yɔrɔ min y'aw ja ko bɛɛ ye ko kelen danni tɛ jɛnɛbajan ye tɛ yan an ka PDG ba tɛ yan i ne bɛ sa ɲɔgɔn na épisode bɔ la foyi tɛ ne lajɔ i ka mana kan ka ta k'a ne t'a si lamɛn wa n'i ye don o don n y'o f'i ɲɛna n ka banɛni fanɛni min juru b'i la n b'a nɛni i yɛrɛ de ɲɛna fana o la min bɛ bɔ a la o dɔw bɛ bɔ a la i bɛ taa f'i ka kɔgɔden minnu ɲɛna k'u k'a don tan k'u k'a bɔ tan a f'u ye k'u ka ninnu dɔw ɲini parce que kow bɛ ne de kun yan nɔ awa n bɛ kow k'a la kelen kelen mɔgɔninfinw b'a mɛn i b'a dabiri yɔrɔ min na i b'o dɔn fɛn min bɛ fara musow la ka n'i sigi ka i k'u kɛ cɛku ye ka kɛlɛ kɛ cɛw fɛ k'i sen bɔ musow sen na i b'o kɛ ala tɛ gɛlɛya fêché merde wayi i b'a kɛ mɔgɔ min na i bulu yelen dɔn i ta tora mɔgɔ min na i bulu yelen dɔn i k'a f'i ka kepini ɲin sisilen i ɲɛna k'a k'a décaler ka bɔ yen nɔ qu'il est zéro à la base ko n y'a ka wari minɛ ko ni n ka diɲɛnatigɛ y'a dun ko ni n ka diɲɛnatigɛ taara yala bɛɛ kɛ n'a ka wari k'a dun ka kɛ pɛ ko bɔn ko n y'a jɛ